আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা 7 দিন। ये जो विक्षोभ कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये टीएमसी की गुंडागर्दी है। शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान चल रहा है। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर टीएमसी साजिश करके हमले करवाती है, तो कभी हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हमला करवाती है, कभी हमारे पार्टी के प्रदेश के नेताओं के ऊपर, जिले के नेताओं के ऊपर हमले करवाती है, हत्या करवाती है, फर्जी मुकदमे लिखवा करके गिरफ्तारी करवाती है। लेकिन अब टीएमसी के पाप का जो घड़ा है, जो भर चुका है, वो फूटने जा रहा है। मुकदमा अब जनता की अदालत में आ चुका है। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन टीएमसी का बुरिया बिस्तर जिसको कहते हैं उसकी विदाई हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी कि गरीब आदमी आवासहीन नहीं रहेंगे, किसी के घर में शौचालय लैट्रिन के बिना नहीं रहेंगे, बिजली नहीं बिजली के बिना नहीं रहेंगे, गांव की अगर सड़कें नहीं बनी सड़क के बिना नहीं रहेंगे। और गुंडे अपराधी लोगों को डराने का काम नहीं करेंगे। गुंडे अपराधी जब हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो वह डरेंगे। सर कृषि आइन के लिए विक्षोभ देख रहे थे, जो कह रहे हैं जो कृषि आइन जो किया है वो सटीक नहीं है, इसलिए वो विड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए विक्षोभ देख रहे थे। टीएमसी के लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों का अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू होने दिया होता, एक एक किसान के खाते में 18 हज़ार रुपया अब तक जा चुका होता और जब तक चुनाव परिणाम आएंगे तब तक तो 20,000 रुपये हो जाएगा। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम अपने किसान भाई अन्नदाता हैं, उनके खाते में 20 बकाया मिला करके 20 हज़ार रुपये लगभग भेजेंगे। और यह टीएमसी नहीं करने दे रही है। गरीब आदमी बीमार हो जाए इलाज की सुविधा नहीं देने दे रही है। गरीब आदमी को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं बनाने दे रही है, बिजली नहीं लगवाने। टीएमसी की सरकार, ममता जी की सरकार, यह गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, विशेष तौर से अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग की विरोधी है। ये पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती हैं। अब चली चला कर बेला, इनके जाने का समय आ गया है, लोगों को कमल खिलाने का समय। আজকে আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কেন, কি কারণে? দেখুন, এই বাংলাকে সুস্থ সংস্কৃতি ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য, মানুষের বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য ৩০ বছর ধরে বাম শাসনের অবসানকে বাম শাসনের অবসান ঘটাতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক রক্ত ছড়িয়েছেন, অনেক অত্যাচারিত হয়েছেন। বাংলার মানুষকে সাথে নিয়ে রাজপথে মেঠোপথে সিপিএমের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করেছিল, তখন যারা আজকে বাংলায় বলছে যে আমরা বিরোধী দল, সেই বিজেপির কোনো নেতাদের তখন দেখা যায়নি। যখন পশ্চিম বাংলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বাংলার মানুষকে নিয়ে একসাথে একযোগে লড়াই করে আপনারা সাম্প্রদায়িক দেখেছেন শক্তি, সেই শক্তিকে উৎখাত করে সিপিএমকে বাংলা থেকে হটিয়েছিল, তখন বিজেপির কারো দেখা পাওয়া যায়নি। আজকে কি করছেন? এখন আজকে এই বাংলাতে মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে,
মানুষের প্রতিটি দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 2014 থেকে 19 সাল পর্যন্ত কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। তাই তিনি আজকে এখানেতে কৃষকের যে কালা আইন জোরপূর্বক পার্লামেন্টে পাস করিয়েছেন, সেই কালা আইনে কৃষকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এই নির্লজ্জ বেহায়া যারা আজকে এখানে আসছে অন্য রাজ্য থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী, আমরা শঙ্কিত হয়ে যাচ্ছি যে এইসব মানুষকে এখানে এসে সাম্প্রদায়িক শক্তি সৃষ্টি করে পশ্চিমবাংলা আবার সেই অশান্তির পরিবেশ চলছিল, সেই শান্তি পরিবেশকে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার জন্য বিজেপি সচেষ্ট হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী তা এখানে উপমুখ্যমন্ত্রীকে আজকে এখানে পাঠিয়েছে। কারণ আপনারা কি তাই আজকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই সুস্থ সংস্কৃতির বাংলায় কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তির স্থান নেই, এটাই আমরা বার্তা দিতে এসে যেখানে এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। মনের ভাগ্যচক্রে আছে অনেক না জানা তথ্য, আসে অনেক বাধা বিপত্তি। সেই সব না জানা তথ্য জানতে ও বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করতে আপনাদের কাছে সব সময় শ্রী অজয় শাস্ত্রী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বর্ণপদক ও স্বর্ণমুকুট প্রাপ্ত জ্যোতিষ ও হস্তরেখাবিদ। বিবাহে বাধা, দাম্পত্য কলহ, ব্যবসা বাধা, চাকরির সমস্যা, বিদ্যায় বাধা, প্রেমে ব্যর্থ, সাংসারিক অশান্তি, মাঙ্গলিক দোষ, কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সহজ ও গ্যারান্টি সহ সমাধান পেতে আসুন শ্রী অজয় শাস্ত্রীর কাছে। মনে রাখবেন, কম্পিউটারের মাধ্যমে বাংলায় নিখুঁত ঠিকুজি কুষ্ঠি বিচার করা হয়। শ্রী অজয় শাস্ত্রী বসছেন প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার লাইট হাউস, আরামবাগ, প্রতি রবিবার রবীন্দ্রপল্লী আনন্দমার্গ স্কুলের সন্নিকট, আরামবাগ, প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার অভিষেক লজ, কতুলপুর। এছাড়াও বসছেন বিষ্ণুপুর, শিয়াখালা, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি। অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন 9933854984। এমন কিছু সৃষ্টি যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়, ন্যাশনাল জুয়েলার্স, আরামবাগ, পিসি সেন রোড, আরামবাগ, হুগলি। Mart Collection, jeans and t-shirts only for men. আমাদের অলংকার, আপনার অহংকার। চন্দন জুয়েলার্স, সদরঘাট, আরামবাগ, হুগলি।